الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه أزكى الصلاة والسلام. صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبتي في قناة أيوب. اليوم رايحين نشوفوا لو بروجي نيميرو 3 إن شاء الله بإذن الله. رايحين نشوفوا منه لا بروميير سيكونس. La première séquence, le titre تاعها c'est Quand je serai grand. كي نولي كبير إن شاء الله. Donc تعطينا des informations sur un fait. Donc هذا هو le thème تاع la première séquence. راح نبداوها إن شاء الله بلي non composés. C'est quoi les non composés؟ هي الأسماء المركبة. Les noms composés sont formés avec des prépositions, c'est-à-dire تجي في وسطهم préposition le a ou les deux وتجي وكاين اللي يجي فيهم un trait d'union يعني هذيك le trait. نعطيكم un exemple par exemple salle de bain et pomme de terre etc. donc هذا هو الاسم المركب معناتها فيه كلمتين. كاين هناك تمارين خاصة بهذا الجزء تلقوها في دفتر الأنشطة في الصفحة 62 تمرين رقم 3 ورقم 2. الآن في قسم الجرامير راح نشوفوا le complément de but. C'est quoi le complément de but؟ Le complément de but أو المكمل الظرفي للهدف. Donc le complément de but répond aux questions pourquoi et dans quel but. Donc il y a deux questions qui ne répondent à معناتها c'est un complément de but. Ces questions sont posées après le verbe. Il indique ce qui se passe après. Comme un exemple, il vient pour voir sa mère. Avait une phrase. Il vient pour voir sa mère. Quand on pose la question, on dit pourquoi il vient? Donc la réponse elle sera il vient pour voir sa mère. Donc pour voir sa mère, il y a le complément de but. Donc le هدف من زيارته هذا الشخص شو الهدف من زيارته donc pour visiter sa mère ou pour voir sa mère. هذا هو le complément de but. دائما تطرحوا السؤال pourquoi dans quel but. الإجابة عليهم هي le complément de but. تمارين تخص هذا الجزء تجدونها في الصفحة 65 التمرين رقم 1. بالتوفيق إن شاء الله. الآن نشوفوا l'infinitif du verbe. l'infinitif معناتها الفعل قبل تصريفه. نعطيكم أمثلة حول أفعال قبل التصريف. مثلا le verbe manger, finir, boire, jouer etc. Le verbe à l'infinitif qui est précédé par ces prépositions قبل هذو حروف الجر اللي هي ا ولا دو ولا سون ولا pour. هنا يكون le verbe à l'infinitif transformé à l'infinitif. il y a aussi كاين تاني حاجات أخرى اللي تخلي الفيرب يقعد في l'infinitif. Quand il y a deux verbes qui se suivent, le deuxième automatiquement se met à l'infinitif. ما يتصرفش. هذا هو ما فيش حاجة صعيبة بزاف. تمارين خاصة بهذا الجزء في الصفحة 65 الرقم 2 و 3. فوالا كملنا مع الليكسيك ومع الجرامير. دونك نشوفوا لا conjugaison. Donc, واش عندنا في la conjugaison؟ عندنا le verbe être qu'on doit conjuguer au futur. Donc هذا هو je serai, tu seras, il sera, elle sera, nous serons, vous serez, ils seront, elles seront. هذا للحفظ ينحفظ كيفاش تكونجيغي le verbe être au futur. هذا هو. ومن بعد نعطيكم كاين تاني تمارين عليه راهي في الصفحة 66 رقم 1 و 2 و 3 و 4. ومورا لو فيرب être يجي اوتوماتيكمون فعل التملك او الامتلاك اللي هو لو فيرب avoir. aussi on va le conjuguer au futur. donc j'aurai, tu auras, il aura, elle aura, nous aurons, vous aurez, ils auront, elles auront. هادو يتحفظوا يعني le verbe être و le verbe avoir conjugué au futur يتحفظوا ما فيش حاجة صعيبة. تمارين دائما في الصفحة 66 الرقم 1 و 2 و 3
و4. ايضا في لا كونجوغيزون عندنا لي فيرب دو بروميير جروب. كنت قلت لكم بلي لي فيرب دو بروميير جروب هما اللي يخلصوا في الانفينيتيف تاعهم بالاو ار. عطاونا هنا لو فيرب ماركي. كومون كون فا لو كونجوغي او فيتور، يعني الفيتور هو المستقبل او الزمن المستقبل البسيط، لو فيتور سامبل. هنا في الفيتور سي سامبل، لو فيرب في الانفينيتيف يبقى كيما هو، دونك ما نبدلو فيه والو، سوف كو نزيدو من بعد الار هذيك نزيدو ا اي ا اس ا او ان اس او زد اي او ان تي، وهو تصرف فاسيلمون. نعطيكم لا كونجوغيزون تاع لو فيرب ماركي. je marquerai، donc vous voyez هنايا le verbe قاعد كيما هو، زدنا له ai. Je marquerai, tu marqueras, il marquera, nous marquerons, vous marquerez, ils marqueront, elles marqueront. نفوتو أيضا للتصريف تاع فعل آخر من deuxième groupe في الفيتور toujours. Le verbe choisir. Donc قلت لكم les verbes du deuxième groupe يخلصوا بالIR في l'infinitif. دائما ما نغيروا والو، choisir يقعد كيما هو ونزيدو ai. Donc choisirai, tu choisiras, il choisira, elle choisira, nous choisirons, vous choisirez, ils choisiront, elles choisiront. Donc هذا هو. دروك كملنا مع لا conjugaison، غادي نفوتو لا بارتي orthographe. l'orthographe عندنا toujours le féminin. le féminin هنايا عطاونا بالR و IR. مثلا infirmier IER هذيك، donc le féminin تاعها سي infirmière، I E accent RE. fermier c'est fermière، bijoutier c'est bijoutière, ainsi de suite. La page ou l'exercice se trouve la page 68 numéro 1 et 2. شوفوه حلوه وربي يوفقكم باذن الله. من بعد لو فيمينا كيما نشوفوا اوسي لي زوموفون. هنا لي زوموفون عطاونا اي. قلت لكم لي زوموفون هما كلمات لها نفس النطق ولكن ليس لها نفس المعنى ولا الكتابه. Donc E avec ET هي كيما نقولوا حرف الجر، لي كونجونكسيون دو كورديناسيون او حرف الربط، هو حرف الواو، واو العطف هذاك. و و اي avec EST هي لو فيرب être conjugué au présent مع troisième personne. تمارين في الصفحة 68 الرقم 3. دونك لحقنا لا فان تاع لا سيكونس. عندنا فيها لا ديكتي كوم دابيتود، قلنا نديرو كلكو لين سور لو سوجي، و لا برودكسيون écrite. لا برودكسيون écrite هنا طلبوا منهم يديروا présenter le métier que tu préfères, c'est-à-dire qu'est-ce que tu deviens à l'avenir, un médecin, un architecte, n'importe. rédiger un petit paragraphe sur le thème هذا. كملنا لا سيكونس هذه تاع البروجي نيميرو 3، لا بروميير سيكونس. بعد ان شاء الله نديرو لا دوزيام سيكونس. نتمنى ان شاء الله نكونوا توفقنا فيها وعلى الاقل وصلنا لكم شويه معلومات. ربي يوفق الجميع ان شاء الله. نقول لكم تهلاو في رواحكم ونتلاقى في ساعه الخير ان شاء الله، ونتفرقوا بلا بلا. السلام عليكم.